ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ନେତା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଷୀ ନେତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ମାନଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାଷର ଚାଷୀର ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଚାଷୀର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହଲିଉଡରେ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୀତ କଲେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ। ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଚାଷ କହିଲେ କଣ ଆମେ ଧାନ ଚାଷକୁ ବୁଝିବୁ? କାହିଁକି ବୁଝିବୁ? କାରଣ ଗରିବ ହବା ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି एकमात्र ରାସ୍ତା। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁଁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, लिवर खराब हेले जर होइछ आपण कहते पैरासिटामोल खाइ दियो। अरे मिलर चाष पे जो इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट नैतिला ताकू लास्ट टाइम कोन तो नेला कि ये सब गोलमालिया हे जाय। मूल कथा होची 3100 टंकार प्रतिशत दबा उचित। धान चाष को एनकरेज करबा उचित नुए। आपण फूल चाष जे कोठी ताकू आगे एनकरेज करू ताकू सब्सिडी दो। आपण धान मोलाला परे कथा कहिबे धान चाष आरंभ पूर्व कहिबे ओडिसा रे अधिक धान परे प्रश्न उठेबे। एमिति चाष हुएनी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ दरकार, लॉन्ग टर्म रे विजन रखी काम करबा दरकार। ये मना करूची आपण एई बोली चाष चाष की आपण एई दुर्भाग्य स्थिति रु उद्धार करिवे ना नाही। प्रथमे से चाष करचंती से घर बसिवे ना कोन ताकू नै की मर जिवे से। कांदुची चासी कांदे जनता कुआडे गला तुम ओडिया अस्मिता एई भली किछि स्लोगान लेखाथिबा बैनर एवं पोस्टर धरी बिजू जनता दल गृहर मध्यभाग को अर्थात विधानसभा गृहर मध्यभाग को आसी जोरदार हट्टगोल करथिला एवं परवर्ती समय रे कांग्रेस भी एथिरे शामिल होइतिला। प्रसंग कोन थिला? चाषींकर प्रसंग, धान किणार प्रसंग, सारर जो सार रही चाषी मान पाखरे ठीक से पहुंची पारुची ना पहुंची पारुनी, टोकन रो अव्यवस्था, कटनी छटनी समुदाय उपरे कहबाकू गले राज्यर चाषी प्रसंग को नहीं विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस एक होइछंती। आमे लगातार भावे देखुचे बुधवार दिन एवं गुरुवार अर्थात काली एवं आज गृह कार्य चली पारि नाही। काली 7 मिनिट चलीथिला, आज मध्य 2-3 मिनिट चलीथिला। जेतबेले प्रश्न काल आरंभ होइथिला 10:30 समय रे कनक वर्धन सिंहदेव जेतबेले उत्तर रखुथिले तापरे विरोधी हल्ला करथिले, पोस्टर बैनर धरी प्रतिवाद करथिले। गृह कार्य चली पारु नाही। प्रसंग चाषींकर प्रसंग। मो सहित अछंती न्यूज रूम रो एडिटर मनोरंजन मिश्र सर एवं वरिष्ठ सांबादिक रविदास सर जे कि सब बेले चाषींकर प्रसंग रे निजर मत रखंती बा चाषींकर स्वार्थ रे कथा कहंती। मोर प्रथम प्रश्न रहबो रविदास सर को जे बड़ कथा रोमांच रंजन विश्वाल कर प्रश्न रो उत्तर रखी सब्सिडी प्रसंग रे जोगान मंत्री एकता सामना को आनिछंती जे जो सब्सिडी कथा कुआ जाउतला बोनस कथा भारतीय जनता पार्टी निज निर्वाचन इस्ताहार रे लिखितला 800 टंकार बोनस सब्सिडी मिलथांता बोली कुआ गला किंतु सरकार ओडिसा रा सरकार 731 टंका दउचंती जा फल कि धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य जो 3100 टंका सेठी पहुंची। आपण याकू केमते देखुचंती? बीजेडी विरोधी कहउचंती जे 800 टंका कहितले 731 टंका काहे की दउचंती? 800 इनपुट सब्सिडी गत वर्ष कहला क्या से निर्वाचन प्रतिश्रुति देते आम धान क्विंटाल 3100 टंकार खर्च कर जहाँ थिला एमएसपी सर्वनिम्न सहायक मूल्य केंद्र सरकार जोटा धार्य करते देखिए 2300 टंका तेणु 800 इनपुट सब्सिडी देले ना से अनुसार बजेट बंदोबस्त कले गले किंतु ए वर्ष कौन है वर्ष केंद्र सरकार सब वर्ष बढ़ाती ए वर्ष एमएसपी बढ़े जो एमएसपी बढ़िला जो 63 टंका 69 टंका बढ़िला सी राज्य सरकार देवे कारण जो राज्य सरकार 800 टंका जो दौले से राज्य बजेट रू दिया राज्य बजेट आप देखिए केंद्र सरकार केरल को मना कर चिठी लिखि किंतु राज्य से राज्य बजेट देथिला बजेट गला तार बंदोबस्त करथिले किंतु ए वर्ष कोन होई से कहउछन जेहेतु हम 3100 टंका कहितलु एवं एमएसपी बढ़ी तेणु से 69 टंका काटी देले 800 टंका मु भाबुची एटा आ पछरे लॉजिक अछि कारण से निर्वाचन जो प्रतिश्रुति देथिले सेटा अनुसार अछि किंतु असल कथा सेठी होउनी असल कथा चाषी मान भीतर जो असंतोष वर्तमान देखा जाए जे धान खर्दी ठीक भाव मंडी धान खर्दी होनी टोकन जार जो अनुसार अच्छे टोकन ताकू मिलूना एवं जो टोकन मिलूची
मोर अच्छी 200 क्विंटाल धान मत 25 क्विंटाल मिलूँ 30 क्विंटाल मिलूँ एवं हेला बेलू ना हो गलानी एवं सरकार कहते एत धान संग्रह कर सारे कथा से ना कथा हूँ वर्ष आप जानते भल पाग भल सुविधा दृष्टि एवं गत वर्ष 35 टका पाई चाषी मैंने भल सुविधा देखी ए वर्ष अधिका धान चाष हो भल पाग थिला एवं बहुत भल फसल होती तेणु लोक मैंने चाषी मैंने चाहते आमको से क्षति करा किंतु सेटा एथरक से करूना एक द्वितीय कारण जोटा चाषी मान को आहरी आंदोलित करुच्ची एमाने सेतेबेले बीजेपी थिला से कटनी छटनी कथा उठाउतले बीजेपी उठाउतला कटनी छटनी होउची एबनी अखा समस्या मध्य सेया रही अखा आगुर देले चाषी मान को विभिन्न कथा एबे मध्य अखा कथा से कथा अखा पैसा नौचंती कटनी छटनी 5% नौचंती एबे कथा जो चालीची एबे यार कहउछन हमर धान संग्रह हे गलानी 59 लाख मेट्रिक टन कौन करू आमे तां बारे जगह नहीं तेणु से सबुठी बर्तमान कैप कर दैछन्ते ओके 150 क्विंटाल जारु अधिक अछि ताटो नेबे नाही मैक्सिमम ओके एबो कैप करि जांत बोली से कहउछन्ती किंतु वस्तु तो से आई किंतु जोगान मंत्री तो गोटे वीडियो क्लिप वायरल होची जोटी से 150 क्विंटाल धान कथा कहउछ ओके मु मनोरंजन सर मु पचरिया पई चाहिबी सर सरकार बा भारतीय जनता पार्टी सरकार कोटी ना कोटी चाषी को ठकी देले कि खास कर जो कैपिंग प्रसंग जे 150 क्विंटाल रु अधिक धान आउ ए सब्सिडी मिलिबो नाही उठेबे नाही सरकार क्रय करिबे नाही आपन को लागुची जे जोति पई चाषी को 3100 टंकार लोभ देखा गला अधिक धान चाष करा गला जेमति कि जार 600 क्विंटाल हेथिबो मात्र 150 क्विंटाल धान तार उठिबो बाकी से कोन करबो कोटी ना कोटी भारतीय जनता पार्टी सरकार चाषी को ठकी देले कि ने मूलरू ए प्रतिश्रुति दबाटा भूल थिला हां कौन परिस्थिति रे धान क्विंटाल पिछा 3100 क्विंटाल किनिबा सरकार किनिबे पैसा देकरी ए प्रतिश्रुति एक भूल प्रतिश्रुति थिला कारण एग्रीकल्चर को बा चाष को जदि आपण गोटे आमूलचूल परिवर्तन करी चाषी को लाभवान करिया पे चाहउछंती ए सरकारी दया रे राष्ट्र कृपा रे चाषी रहिबा उचित नुहे आपण जेमति गोटे बिजनेस करूछंती से बिजनेस रे आपण बंचुछंती एथिरे सरकार किछ करूछंती सब्सिडी रे लोकन को बंचेबा पाई जो उद्यम करा गला एटा गोटे शॉर्ट टर्म नहीं नहीं सेटा काई के दिया दबा सेटा काई केला सरकार रे काई कहले हम दो बोली काई कहले आपण कमिशन रिपोर्ट कोन थुइतला मु आपण को भारत वर्षर ए जो ओडिसा भलिया जो चासी जोटी सब आप आम पुरपुरा एठी निर्वाचन हैला छत्तीसगढ़ सेठी से कथा कहले सही कथा रबाउ कहूची ओडिसा रो चासी को आपण छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल एई मानक सहित तुलना करूछंती सेही उदाहरण देइकरी आपण गोटे कथा कहउछंती आपण काई कहउनांती जे ओडिसा रो चासी सिक्किम रो चासी बा केरल रो चासी एई मानक सहित तुलना केरल बंद देइछंती नै नै मु कहउनी हेवीली सब्सिडी डिपेंडेंट स्टेट भितरे ओडिसा आछुची लोगो देखै आपण जानना जे सबुटु बेसी एग्रीकल्चर सब्सिडी यदि को देश दउची ताले अमेरिका दउची जानछन आपण दियंतु ओ बढिया सब्सिडी हम दबा दरकार फार्मिंग रे आपण अधिक रु अधिक यूरिया पकइबा पाई पेस्टिसाइड्स पकेवा पाई फर्टिलाइजर पकेवा पाई अमेरिका रे गोटे लोक बंचे 80 वर्ष 78 वर्ष 80 वर्ष बंचे भारत वर्ष रे काई कि 67 वर्ष 68 वर्ष रे लोक एवरेज आयु काई कि आम लोक काई कि अधिक दिन बंचु नांती आम लोक पाखरे काई कि पैसा नाही फंडामेंटली मौलिक स्तर रे एग्रीकल्चर को विचार करा दिबा जरूरी रवि बाबू जो चाष कथा कहउचंती ये सामयिक वर्षे 2 वर्ष पाई चाषी को हाथ को किछि पैसा दे दबो किंतु लॉन्ग टर्म रे चाषी को गरीब करिबा पाई ए सब्सिडी सब उद्दिष्ट चाषी माने वर्तमान कोन होईची बोगस फार्मर को संख्या बढ़ी जाईची मिछ कई जार जेतिकी क्विंटल दबा कथा ताको डबल ट्रिपल कर दिया भूत आसिकरी धान नैकरी जाउची जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओडिसा रे अछि तादरो अधिकांश क्षेत्र रे करप्शन चलीची ताकू रोका जाई पारुनी सैटेलाइट पिक्चर देखिला बेलकू कोठी आरआई ऑफिस अछि कोठी स्कूल घर अछि कि धान चाष कराइछि बोली रिपोर्ट आसीछि धान रो प्रोडक्शन को हठात बढ़ाई दिया जाईछि लोक जबरदस्ती लोन करी अरे इकोनॉमिक सर्वेला देखु नांती तो आपण जदि वर्ष इकोनॉमिक सर्वेला देखंतु स्ट्रक्चरल डिफरेंस को जदि आपण लक्ष्य करिवे जे ये सब एग्रीकल्चर रो उन्नति पाई उद्दिष्ट नहे ये होची किछि लोकन को खुशी करी वोट नबा पाई उद्दिष्ट एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार रो ए मेकानिज्म की फेल करि जाईछि डिमांड जत्ते बढ़ी जाईछि सरकार को पाखरे सेति की इंफ्रास्ट्रक्चर नाही
ସେତିକି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦିଆଯାଇଛି, ଥୋପ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଧାନ ଚାଷ କର। ଆମେ ଆଚ୍ଛା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଯିଏ ଲୋଭ ପକେଇ ଭୋଟ ନେଇଯିବା ଠିକ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯଦି ହୁଏ ଲୋଭ ପକେଇ ଭୋଟ ନେଇଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ କହିଲା 1.5 ଗୁଣ ହବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଇନପୁଟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟୁରିଆ ସାର, ଆମର 50% ଲୋକ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଉପରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆପଣ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଚାଷୀର ଆୟ ବଢିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଚାଷୀର ଆୟୁ ବଢେଇବାର ଆୟ ବଢିବ ନା ନାହିଁ? ଆଦୌ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବଢିବ ଆଉ ଆୟୁ ବି ବଢିବ। ବରଗଡରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚାଷ ବଢୁଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ୟୁରିଆ ସାର ଏକଥା Exactly, ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଗ ଥର କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି ସରକାର ପଲିସ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିଡିବେ। ନାଇଁ କାହିଁ ଚିଡିବୁନି ଆମେ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଆପଣ ଏଇ ଧାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଯୋଉ ଚାଷ ଏବଂ ନେଲା ବେଳକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଯୋଉ ଚାଷ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ 50 ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ଓକେ ମୁଁ ବଡ କଥା ରବି ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଇଏ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଫସିଆଇ ଆଉ ଧାନ ଉଠେଇବନି କାରଣ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆରି ଭିତରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାତି ଯିବେନି ତ? ନାଚିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ ଫେଲୁଅର ନୁହ ତ? ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ ଫେଲୁଅର ନୁହ ତ? କଳା ବଜାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବନି ତ? ଚାଷୀ ଲସ୍ ଖାଇବେନି ତ? ଏତେ ଧାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଇ ସକାଶେ କିଛି ମିଲର ମାନେ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ଧାନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ହିସାବ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯାଉଛି, ମଣ୍ଡିରେ ହଉଛି କିଏ ନଉଛି? ମିଲର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମିଲର ମାନେ କମ ଦାମରେ ଧାନ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଣି ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଧାନ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଗଲା ହିସାବ ଦିଆହଉଛି। ଗୋଟେ ମିଲର ସରକାରୀ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏଥିରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କଟନୀ ଛଟନୀ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହବନି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କରିବା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କଟନୀ ଛଟନୀ ମାନେ କଣ? ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ଧାନ ଦେବେ ସରକାର ସବୁ ଧାନ ଜମା ନୁହଁ ଆପଣ ମେସିନ ରଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ନୁହଁ କାରଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଗାଡିକି ମଧ୍ୟ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ କଟନୀ ଛଟନୀ ଆପଣ ସେଇ କଥା କେମିତି ଗଲା ସରକାର ବେଳେ କହୁଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା। ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହ। ଚାଷୀ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛି ଓଡିଶା ଚାଷୀ ଯିବ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ହବ। ମୋ ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି କରାଯାଏ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହବ, ଚାଷୀ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଚାଷକୁ ଆଦରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଥଡ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଜର ହେଇଛି ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଦିଅ, ପଇସା ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ପଇସା କିଛି ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଅ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଥରକ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆଉ ଓଡିଶା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ଆଡଭାଇସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟାୟାର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମେଥଡ ବଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ସବସିଡି କାହିଁ ଦେବାନ କରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ମାଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆପଣ ସବସିଡି କାହିଁକି ଦିଆଯିବ? ଆପଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ ଇପିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିରି ହେଲା ହରଡ଼ ହେଲା ପଲସେସର ନା ହେଲା କିଏ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ତ ତାର ସମର୍ଥକ ଜଣେ, ମୁଁ ତାର ଜଣେ ସମର୍ଥକ। ପଇସା ପାଇଲେ କିଏ ମନା କରୁଛି? ବଡଲୋକ ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ବଡଲୋକ ହବନି, ଚାଷର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହବ। ଟାଉଟରକୁ ମତେଇବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କ ୱିଜଡମ। କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷର ଉନ୍ନତି କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେବା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆମ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଗରିବ ନୁହଁ? ଆମ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଗରିବ? କାରଣ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡଲୋକ କରିଦବ? ସବୁ କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଯାଉଛି ମତେ ବୁଝେଇଲେ? 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ଯାଉଛି ବଡ ବଡ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଭ ହଉନି। ରବି ବାବୁଙ୍କର ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ, ସେମାନେ ଲାଭବାନ। ତଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉନି କାରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ଆମର ଏଠି ବଡ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ବଡ ଚାଷୀ ନହେଲେ ମାନେ ଯାହାର 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ 120 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଧାନ ଖଟି ହଉଛି। ମୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, କଣ କହୁଛନ୍ତି 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଯାହାର ଯେତେ ଧାନ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ସରକାର ନେଇଯିବା ଉଚିତ? ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଧାନ ଚାଷ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର।
କହିଲି ଏ ବର୍ଷ ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାଟରେ ତମେ ଯାହା କହୁନ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେ ସାହସ ନାହିଁ ये कैपिंग व्यवस्था सबुठु बड़ प्रोब्लेम कला कि କ୍ୟାପିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଦଉ ତ ନାହାନ୍ତି କାହାର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀର କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରି ତା ଧାନ କିଣା ହେଇଛି 4ଟା ଲୋକ ନାଁ ମତେ ଦେଲେ ଧାନ କିଣା ହେଇନି। नहीं कि किया ही सरकार तो पूरा। हाँ। ମୋର ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି ସେତିକି ଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଜାଗା ଧାନ ସରକାର କିଣିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଷୀ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି ନେବାନି हम्म। ତମେ ଯାକୁ କହିଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏତିକି ଦବ ମାନେ ଆପଣ କହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେହେତୁ ଭଲ ମାନେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ତେଣୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲ ପ୍ରତାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଯାଇକି ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ନେତା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଷୀ ନେତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ମାନଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାଷର ଚାଷୀର ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଚାଷୀର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହଲିଉଡରେ ଗ୍ରାମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଏଠି ଗୀତ କଲେ ମିଲେଟ ଚାଷ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଚାଷ କହିଲେ କଣ ଆମେ ଧାନ ଚାଷକୁ ବୁଝିବୁ କାହିଁକି ବୁଝିବୁ କାରଣ ଗରିବ ହବା ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଗୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି लिवर खराब हेले ज्वर होइछ आपण कहउछन पैरासिटामोल खाइ दियो अरे मिलर चाष पे जो इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट नैतिला ताकू लास्ट टाइम पंत नेला की ओके ओके मु चाषर मूल समस्या को जाओ मु केवल पैरासिटामोल खाइ केवल सिम्पटम ताकू देखि करी आपण रोग चिन्हट करंतुनी ये जो ज्वर होइछ ना चासी जो हताशा भितर अछि तार मूल कारण होछि फंडामेंटली आमे धान चाष को प्रमोट करी करिका चालिचे ग्लोरीफाई करी करिका चालिचे चाषी मुंडरे भर्ती कर जेते पारुच धान चाष सर प्रवक्ता जे चाषी मान को कहउचंदी धान चाष कर सरकार मु जमा को ओके मूल कारणटा समाधान पैका मूल कारण समाधान होइले बोली केवल चाषी न बाध्य तो नहीं मु केवल गोटे प्रश्न पचारे एबे भी गणमाध्यम करबे ना सरकार ओके सर मु केवल एक कथा जानिया पई चाहिबी आपन ठारू एबे भी गणमाध्यम देखौची जे चाषी माने आंदोलन करूचंती झारसुगुड़ा रे सीएम मध्य चेतावनी देलेनी किंतु ये चाषी समस्या विधानसभा रे आलोचना हवा कथा आपण सबुठ बड़ कथा को छाड़ी दउचंती जे विधानसभा गृह तो चलिबो एते पई साधारण लोक पैसा दउचंती जो कि आलोचना हवा कथा सेठी होउनी मु तम साथी एकमत मु विधानसभा रो कार्यविवरणी बाधा प्राप्त होबु चाहि प्रथम दिन बाधा प्राप्त कोथिले गोटे सरकार फेल मारुचंती किंतु मैनेज करिवार नाही नाही या ऊपर एई समस्या ऊपर 3 दिन आलोचना हो 2 दिन आलोचना हो लेट ऑल गिव देयर ओपिनियन ये मना कुर्सी हेबे जदि खाली सही लोक सही कथा को रिपीट करी करी बाजी चलथिबो कोन चासी को दियो धान नै जाओ 3100 टका देई दियो तुरंत सब धान हमें कहलु जे कहि दिया से नियंतु से तो कहिथिले ना ओके जो 3100 टका धान एतरे जो बड़ कथा होची भारत ओडिसा भलिया राज्य रे जो कॉम्प्लेक्सिटी अछि टेक्नोलॉजी बहुत क्षेत्र रे देखा होची जे बोगस चाषी नारे गुड़े काउंटर फायदा नौचंती रियल चाषी बेनिफिट पाउनांती 3100 टंका लोभ देखिबा द्वारा गोटे पटरे गुड़े चाष ही जाई से माने गुड़े पैसा तादरे खर्च करिसंती भाबुतले जे सरकार सबु धान नै जिवे ये सब गोलमालिया ही जाई मूल कथा होची 3100 टंका रो प्रतिश्रुति दबा उचित धान चाष को एनकरेज करबा उचित नुए आपण फूल चाष जे करछि ताकू आगे एनकरेज करू ताकू सब्सिडी दो आपण धान अमला हला परे कथा कहिबे धान चाष आरंभ पूर्व कहिबे ओडिसा रे अधिक धान परे प्रश्न उठेबे तो जा तुम हगु आपण एक कथा नहीं नहीं ओके सर मु एक कथा आपन को गत थर भी पचारथिली एथर भी आपन को सही कथा कहूची जे अधिक बड़ बड़ चासी वेस्टर्न ओडिसा रे बरगड किबा कलाहांडी बेसिस रे आपण जेतबेले सब्सिडी बढ़ेबा कथा कहउचंदी इनपुट सब्सिडी कथा कहउचंदी धान बिकिले 3100 टंका जेतबेले गोटे चासी पाउची सेतबेले से अधिक परिमाण रे धान करबो किंतु सही बेल्ट रे अन्य सब जो जिंस बा चाष कार्य होची सेति पे इनपुट सब्सिडी दवा पई सरकार काई कि राजी होनांती एग्जैक्टली किए करबो सेटा आपण जहा कहिले किए करबो आपण जोडा कहिले किए करबो सरकार करबे सरकार वर्ष आरंभ बर्तमान जानतु सीजन आरंभ बर्तमान आपण जानतु ओडिसा भारत ओडिसा जो क्रॉप सीजन आरंभ सीजन आरंभ रु राज्य सरकार तांकर स्पष्ट नीति कहि दउची दिस इज हाउ टू विल गिव ओके सर हम एक कथा दउ जो कथा कहउचंदी जे सरकार ये नीति रे परिवर्तन कहितरे गोटा कथा कहउचंदी उल्टा तू सीधा धान किनारे मनमोहन सामल जो प्रेस मीट करथिले धान किनारे ओडिसा 19 नंबर रे थिला हम 2 नंबर पहुंचला हम एते धान किनी धान किनारे
ଆମେ 19 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲୁ, ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଧାନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଓଡିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତାକୁ ତୁଳନା କଲେ 19 ସେଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ କହିବାକୁ ଯିବା। କଥା ହଉଛି ତମେ କହିକି ଲୋକ ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବର୍ଷ ଯାକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲେ ବୋଲି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ କହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଗୁଡାକୁ ଦବୁନି, ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୀତି ଆମର ହେଲା ଏଇଆ, ଆମେ ଏଇ ସବସିଡି ଦବୁନି। ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବସିଡି ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଉ 3100 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ, ଆଜି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଥିଲା ସେ କହିଲେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା କଥା କହିଥିଲୁ। 3100 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ମୁଁ ସେ 3100 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ସେ 3100 ଟଙ୍କାଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଧାନ ନଉନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ଲୋକ। ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବହୁତ ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଅଛି, ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ସରକାରୀ ସମର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କି ଦି ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଅଛି ନା ସେଇଟା ବାସ୍ତବ। ବାବୁ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ସରକାର କହନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଘୋଷଣାର ଆଉଥରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଧାନ? ମୁଁ କହୁଛି ଲେଟ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ। ଆପଣ ସରକାର ତ କହିଲେ କେମିତି ହବ? କମିଂ ଇୟର କଥା କହନ୍ତୁ ଯେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣି ନବା ଉଚିତ କି ସବୁ ଧାନ? ମୁଁ ସେଇ କହୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା 3 ଦିନ ଧରି ହଉ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ଯେ ସରକାର? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ, ଓଡିଶାରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜମି ଥିଲା ଲୋକ ନିଜେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଗ ଚାଷ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ମୋର ଯଦି ମୋ ପୁଅ କି ଦୋକାନ ଗୋଟା କରିଦେଲା ମୁଁ ଆଉ ଚାଷ କରିବିନି। ଆଉ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଚାଷଟା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷଟାକୁ ଯଦି ଲାଭଦାୟକ କରିବା ପାଇଁକା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମିଶ୍ର କରୁଛୁ, ତାକୁ ତ ଆମେ କରିବୁନି। ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବାର ବାଟ ଇଏ ନୁହେଁ। ନାଇଁ କୋଉ ବାଟ ତମେ କର, ଧାନ ଚାଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ମୁଁ ଜମା କହୁନି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଷୀ କିଏ ପୁରା ସେଇଟା ଲୋକ ତ ଯୋଉ ଜମି ଥିଲା ମତେ ମୁଁ ଚାଷ କରିବିନି, ମୁଁ ଦୋକାନ କରୁ ଚାଷ କରିବିନି। କାହିଁକି କହୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ଚାଷଟା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଇଯିବୁ। କିଛି ଆୟ ବଢିବ ସେମାନଙ୍କର, କିଛି ଗଲା ବର୍ଷ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ବରଂ ଏଗୁଡା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର। ଆଜିର ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ ଚାଷ କହିଲେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ। ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଓଡିଶା 5% ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ଓକେ କୋଉ ଚାଷ ଜାତୀୟ ସର୍ଭେ କଣ ମୁଁ ଯାଉନି, ଯାହା ସର୍ଭେରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି। ସର୍ଭେରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଧାନ ଚାଷ, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଧାନ ଚାଷ ବଢିଗଲା। ଏମିତି ଚାଷ ହୁଏନି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଗ୍ରୋଥ ଦରକାର, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଭିଜନ ରଖି କାମ କରିବା ଦରକାର। କିଏ ମନା କରୁଛି? ଆପଣ ଏଇଭଳି ଚାଷ ଚାଷୀ କି ଆପଣ ଏଇ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବେ ନା କଣ ତାକୁ ନେଇକି ମରିଯିବେ ସିଏ? ଓକେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक्शन नवा पाई चेतावनी भी देइचंती एवं 24 वर्षर सरकार इकोसिस्टम चली जो माने विभ्राट करुचंती, चाषी को हैरान करुचंती, सेमानंक ऊपर एक्शन नवा पाई मोहन माझी चेतावनी भी देइचंती। किंतु चाषींकर प्रसंग सरकार को अड़ुआरे पकईची, जोथि पाई बीजेपी रा राज्य सभापति मनमोहन सामल को प्रेस मीट करबा पाई पड़िची एवं बड़ प्रश्न उठुची आजिर एई पूरा वितर्क रे जे केवल धान चाष नुह, ओडिशा रे कोरापुट रे कॉफी चाष पाई पर्याप्त परिमाण सुजोग रही, आखु चाष पाई सुजोग रही एवं अन्यान्य फसल चाष करबा पाई सुजोग रही, जदि कपा पाई मध्य सुजोग रही, जदि भिन्न भिन्न चाष करबा पाई सरकार प्रोत्साहन दियंती ताले संभवतः मते लागु नाही जे ए जो धान समस्या रही बा केवल गोटे धान चाष करी चाषी माने जो असुविधार सम्मुखीन होचंती सरकार निष्पत्ति आड़क जो अंगुठी उठी ताहा उठिब नाही। मु आशा करबी एभली अनेक न्यूज सहित एवं तर्क सहित निजको सामिल करबा पाई, निजरा मतामत रखिबा पाई आपण माने न्यूज रूम सहित जोड़ी होई रहिबे, कनेक्ट होई रहिबे, आम चैनल को लाइक करिवे, शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।
नमस्कार।